प्रिय दर्शक बंधु आजिर राशिफल कार्यक्रम रे आपण मानकु स्वागत जनाउछि मो पंडित जोगेश्वर दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु आजिर राशिफल कार्यक्रम रे आज आसंतु जानिबा मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशिर आजिर राशिफल। आजिर राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे आसंतु जानिनेबा आज दिनर दैनिक पंचांग विषय रे। आज हेउछि डिसेम्बर मास 25 तारिख सोमवार, धनु मास 10 दिन एवं पौष मास 4 दिन। आजिर सूर्य उदय समय प्रातः 6 घंटा 19 मिनिट 46 सेकेंड गते सूर्य उदय हेबे एवं संध्या 5 घंटा 12 मिनिट 40 सेकेंड गते सूर्य अस्त हेबे। आजिर पर्वपर्वाणी रे रही अछि शिवोपवास एवं बेढ़ा परिक्रमा, श्री श्री महाप्रभुंकर कला छिट मिशा शुक्ल रंग घोड़ लाखी बेश अनुष्ठित हेबो। बड़दिन पर्व बा जीशुख्रीष्टंकर जन्मदिन पड़ुअछि। श्रीमंदिर मुक्तिमंडप संस्कार कमिटी सभार वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हेबो। आजिर तिथि चतुर्दशी, निशांत 5 घंटा 47 मिनिट पर्यंत। आजिर नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र रात्रि 9 घंटा 39 मिनिट पर्यंत। आजिर चंद्र वृष चंद्र 60 दंड ओहरात्र रहिबो। आजिर घातबार मिथुन राशिर व्यक्ति मानक निमंते आज घातबार रहुअछि, तेणु मिथुन राशिर व्यक्ति माने आज सतर्क रहिबा पई चेष्टा करंतु। आजिर जोगिनी पश्चिम दिगरे निशांत 5 घंटा 47 मिनिट गते वायव्य कोण रे यात्रा निषिद्ध अटे। आजिर राहु काल दिवा 7 घंटा 43 मिनिट ठारो दिवा 9 घंटा 5 मिनिट मध्यरे आजिर राहु काल रहुअछि, तेणु एही राहु काल समय मध्यरे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्य करंतु नाही। आजिर घातबार रे रहिअछि बिछा राशिर घातबार पड़ुअछि, तेणु बिछा राशिर पुरुष माने आज सतर्कता अवलंबन करबा आवश्यक अटे। आजिर निषिद्ध खाद्य बिरही द्रव्य खांतु नाही, यह खाइबा द्वारा विभिन्न प्रकार रोग उत्पन्न होइथाय। प्रिय दर्शक बंधु यह तो थिला आज दिनर दैनिक पंचांग विषय रे। एथर आसंतु जानिनेबा आज दिनर संपूर्ण राशिफल मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत। प्रथमे जानिबा मेष राशिर जेउ माने मेष राशि रे जन्म ग्रहण करिसंती सेही मानक पई आज दिनटी भल रहुथिले मध्य अर्थ व्यय हेबो। कौनसी आर्थिक कारोबार करंतु नाही। अर्थ संबंधित कारोबार करिबा द्वारा आज आपनको अनेक क्षति सहिबा को पड़िबो। व्यवसायी भाई माने आज सतर्क रहिबा आवश्यक अटे। व्यवसाय रे अनेक क्षति सहिबा को पड़िबो, मांदावस्था देखाबा को पड़िबो। कौनसी व्यक्ति को धार करज दियंतु नाही। धार करज देवा द्वारा आपनको व्यवसाय रे अनेक क्षति सहिबा को पड़िबो। मेष राशि व्यक्ति मानक निमंते आज आर्थिक समस्या उत्पन्न हेबो। अर्थ संबंधित चिंता वृद्धि पाइबो, अजथारे खर्चांत हेबे, तेणु मेष राशि व्यक्ति माने आज अर्थ संबंधित कौनसी नूतन कार्य आरंभ करंतु नाही। एथर आसंतु जानिबा वृष राशि जो माने वृष राशि रे जन्म ग्रहण करिसंती सेही मानक पई दिनटी बहुत सुंदर रहुअछि। नूतन आय वृद्धि हेबो, व्यवसाय रे उन्नति करिवे। जदि नूतन व्यवसाय करिबा को चाहुचंती तेबे दिनटी भल रहुअछि। आयर नूतन पंथा सृष्टि हेबो। विभिन्न दिगरु आज आपणकर आय वृद्धि पाइबो एवं अर्थ उपार्जन करिबा निमंते आज दिनटी आपणक पई बहुत भल रहुअछि। तेणु वृष राशि व्यक्ति माने आज कोनोसी नूतन व्यवसाय किमा अर्थ संबंधित व्यवसाय कोले लाभान्वित हेबे। जे माने बैंक, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट इत्यादि जगह अर्थ विनियोग करने को चाहते सही मानक दिनटी बहुत सुंदर रहुअछि। एथर आसंतु जानिबा मिथुन राशि जो माने मिथुन राशि जन्म ग्रहण करिसंती सही मानक दिनटी भल रहुनाही। मानसिक दुश्चिंता वृद्धि पाइबो, अजथारे चिंतित हेबे, मनस्ताप जोग रहुअछि। विभिन्न दिगरु आज आपणकर मानसिक दुश्चिंता वृद्धि पाइब। पारिवारिक समस्या उत्पन्न हेबो, शत्रु भय देखादेबो, व्यवसाय रे क्षय क्षति सहिबा को पड़िबो, अजथारे खर्चांत हेबे, जहा फल रे मानसिक दुश्चिंता वृद्धि पाइब। यह सहित जदि पूर्वर कौनसी रोग थाए मस्तिष्क बा मुंड संबंधित ताहा आज वृद्धि पाइब। तेणु आपण माने आज निज मन को शांत एवं स्थिर रखिबा पई चेष्टा करंतु। एथर आसंतु जानिबा कर्कट राशि
ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ଦେବତା ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ, ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଅଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ଥିବାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଜନିତ ରୋଗ ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଯଦି ଏହିସବୁ ରୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଲା ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ତୁଲା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆଜି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବା ଖଣ୍ଡିଆ ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ପ୍ରୀତି ଲାଭ ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଅଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଅଛି। କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ପାଇବାର ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବ୍ ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, କାଶ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କିମ୍ବା ନୂତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ କାଶ କଫ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଥାଏ ତାହା ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର। ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଅଛି। ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଅଟନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହୁଅଛି।
प्रिय दर्शक बंधु यह तो थिला डिसेम्बर मास 25 तारिख सोमवार दिन दैनिक राशिफल संपर्क में। तेबे आज राशिफल कार्यक्रम को एठी रखी आपण विदाय ने जय जगन्नाथ।